21 फरवरी को मंसूर राही और हाजरा मंसूर मुझे और मेरे बाकी आर्टिस्ट फ्रेंड्स को लेके नुसरत सलीम के घर गए। वहाँ जनाब उन्होंने हमें लंच पे बुलाया हुआ था। जनाब हम गए तो पिछले उनके लॉन में पिंक मैग्नोलिया के साथ कैनवसेस लेड आउट हुए थे और पेंट्स लगे हुए थे और हम हैरान कि भाई ये तो लंच पे बुलाया है और यहाँ तो आर्टिस्ट वाला समा पैदा हुआ है। खैर जी हम खुश बड़े हुए और बहुत ही प्यारा मौसम था। हम लोग सब बाहर थोड़ी देर तो बैठे और नुसरत जी मंसूर राही से पूछ रही थी कि आपको और क्या मटेरियल चाहिए, तो उन्होंने बताया कि मुझे पहले पेस्टल चाहिए क्योंकि मैं उसमें ड्राइंग करूँगा पहले, फिर पेंटिंग बनाऊँगा। सारा शेख जो थी उसने जनाब सारा समा बांधा और बताया This is one art from Islamabad. ये कम्प्लीटली नुसरत जी ने ये सब कुछ डेवलप किया है और इन्होंने हमें अभी बताया है कि ये सब कुछ इन्होंने अभी हमें बताया है कि ये सब कुछ भी नहीं होता था और इन्होंने ये सब कुछ डेवलप किया है और ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन है ये भी इन्होंने खुद ही कराया है और 8 साल से यहाँ रह रही हैं। 8 साल से ऑलमोस्ट 8 to 10 years है, मुझे याद नहीं है। ये वैसे फ्लावर अरेंजमेंट्स की बहुत ज़बरदस्त डेमोन्स्ट्रेशंस भी देती हैं। अच्छा हॉर्टिकल्चर प्रेसिडेंट आई भी थी जब इन्होंने लास्ट दिया है। इट वाज एन अमेजिंग इवेंट एंड इनकी एक एग्जीबिशन रिसेंटली हुई थी ना, आपकी पेंटिंग भी हुई थी। शी इज एन आर्टिस्ट हाँ, ऑब्वियसली। yes. एग्जीबिशन तो थी, फ्लोरल आर्ट मेरा बहुत पुराना मेरा वो तो आपका दोनों साइड passion बाय है, साइड चल रहा है। Almost अच्छा। 40 years now I've been president Yes. of so many, founder of so many clubs. And you showed the history of your first floral art वो और पूरा slide show था। How it developed. And the wife of the president was present also. अच्छा। And I Actually, she's really- my friend. She is so your she friend. So that's Zabardast. why. together by floral art में थी ना, As और well. Ikebana में floral art में। So it was a beautiful person. event. Here I am with my friends, my art group, and Nusrat is a professional artist living outside Islamabad, and she has this beautiful place where she paints, and she has invited us over, so we have come here for lunch, and it's beautiful. Here उनका इधर vegetable patch है. So all the food that is served here, even the oil, is made on the premises. The plants here are absolutely beautiful. ये देखिए सरसों लगी हुई है, weeping willow and lovely hedges. Beautiful. And the best is the pink magnolia. There's Sir Mansoor Rahi. देखते ही देखते नुसरत जी ले आई पेस्टल्स का डब्बा और ऑयल पेस्टल्स थे। उन्होंने सर ने आराम से उनका जायज़ा लिया, स्केच बुक भी हाजिर हो गई और जनाब थोड़ी ही देर में वो उसी में काम पे लग गए। तो हम तो अभी सिर्फ माहौल को देख रहे थे और देखा तो मिनटों में उनका स्केच शुरू हो चुका था और देखते ही देखते स्केच कंप्लीट भी हो गया। अब वो चले गए जनाब अपने 4 फुट के कैनवस पे जो सारा ने तैयार किया हुआ था, उसकी ट्रीटमेंट कर ली थी। उन्होंने कहा था कि इसका बैकग्राउंड बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। तो जब उनका तसल्ली बख्श हो गया उन्होंने पेंटिंग शुरू कर दी और इस वक्त तक वो बिल्कुल क्लियर थे कि अब मैंने बनाना क्या है, क्योंकि उन्होंने स्केच बुक में हर मरहला उसका तय कर लिया था। हम लोग अभी तक सिर्फ ब्लैंक कैनवसेस को ही देख रहे थे और इधर जनाब जो मास्टर्स थे, जो मेस्त्रोस थे, वो अपने काम में मगन हो चुके थे। आधे से ज़्यादा काम हो चुका था और हम सारे हैरान के देखें एक नई जगह और नए माहौल में किस तरह एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट अपना काम करता है। उन बिल्कुल जैसे कि ना वो कहते हैं ना डक टू वाटर, तो इस तरह वो आर्टिस्ट हैं और कैनवस देखते ही वो शुरू हो गए। ये नहीं देखा कि कौन सा मटेरियल है कौन सा नहीं है। हाजरा आपा ने स्केच पूरा मुकम्मल कर लिया बाद में, लेकिन फिर इस कैनवस पे वो पेंट नहीं आता था जो वाटर कलर पेंट वो करती हैं, तो उन्होंने फिर स्केच ही रहने दिया आखिर में।
تو بس وہ جب شروع ہوئی تو کوئی پیچھے کوئی ڈرائنگ نہیں, کچھ نہیں, بس ایسے ہی شروع ہو گئی. اتنی دیر میں ہم تو بس پینٹس وغیرہ اکٹھے کر رہے تھے. میں نے جناب پہلی دفعہ آئل پینٹنگ کی آفٹر اباؤٹ 7-8 ایئرز, کیونکہ سر راہی کی کلاسز جب میں نے جوائن کی تھیں تو انہوں نے مجھے ایکریلک پینٹس سے انٹروڈیوس کیا تھا. یہ دیکھیں جی, حاجرہ آپا کی اسکیچ بالکل مکمل ہو چکا اور اب وہ آرام سے کھڑی بھی ہیں اور ہم لوگ بس شروع ہو رہے ہیں. سائمہ تو زمین پہ ہی کینوس رکھ کے شروع ہو گئیں کیونکہ ایزل سارے بڑے بڑے کینوسز کے ساتھ لگ چکے تھے. سارا نے بھی اپنا شہر اپنا آباد کرنے لگ گئی اور جن لوگوں نے پینٹنگز بنا لی وہ بیٹھ کے دیکھ رہے تھے. سر راہی کی کمپلیٹ ہو گئی بالکل, مطلب اٹ واز امیزنگ. اور ابھی میں تو شروع ہی کر رہی تھی. آئل پینٹنگ میں بڑا ہی لطف آ رہا تھا. لینڈسکیپس تو میری جان ہے اس میں, تو مجھے بڑا ہی لطف آ رہا تھا. سائمہ بھی اپنا اس کے لیے بھی ایک کینوس جب سر کا کمپلیٹ ہو گیا, حاجرہ آپا کا بھی کمپلیٹ ہو گیا, اس نے بھی ایزل لے لیا. اتنے میں فرح آ گئی جو ساتھ والے گھر میں رہتی ہیں ان کے, تو انہوں نے بھی شروع کیا. یہ سائمہ کی تقریباً آدھی سے زیادہ کمپلیٹ ہو گئی تھی اور میری ابھی آدھی بھی نہیں ہوئی تھی. بہت بڑا کینوس تھا جس پہ میں کام کر رہی تھی, 4 فٹ پہ, لیکن خوش بڑی ہو رہی تھی. مجھے بھی یقین نہیں تھا کہ آج میں ختم کر سکوں گی, لیکن ہم لگے ہوئے تھے. سر اور حاجرہ آپا کا کام دیکھ کے بہت ہم انسپائر ہوئے تھے. اتنے دیر میں کھانا لگ گیا, بڑا ہی زبردست کھانا تھا, خوبصورت گھر. ادھر بھی ہم پکچرز لیتی رہی, میں دیکھتی رہی. بہت پیارا لاؤنج, خوبصورت پینٹنگز لگی ہوئی. کھانا کھاتے ہی جناب ہم واپس لگ گئے. اپنے کام کو ختم کرنے کے موڈ میں تھے کیونکہ انہوں نے کہا کہ 3:30 بجے ہم نے واپس نکل جانا ہے. تو بس تھوڑی ہی دیر میں ہم نے چائے شائے پی اور ہماری پینٹنگز بھی کمپلیٹ ہو گئیں. یہ دیکھیں, اتنی ہمیں خوشی ہو رہی تھی. خوبصورت ماحول, زبردست کمپنی, اور اپنے کام کو مکمل دیکھ کے ہم سب خوش بھی ہو رہے تھے, حیران بھی ہو رہے تھے. سر اور حاجرہ آپا جیسے لوگ جب پاس ہوں تو آپ کو اتنی انسپریشن ملتی ہے کہ کوئی کام مشکل نہیں لگتا. It is really beautiful. We are so blessed to be working with such great artists and living legends. تو ان living legends کے ساتھ ہم سب تصویریں کھنچواتے ہیں بڑی خوشی سے, اور پھر ہم سب نے جناب گروپ پکچرز کھینچیں اور then we got ready to go back. So within 3.5 hours we had a lovely time over here, and we are all very thankful to Nusrat ji for arranging it all, giving us all the materials and making it all possible.